Il pousse la auto wende i baraka Savan FM kelarba Savan TV getbam il polmi la main et son rentara ber guamalourin ya maître Gilbert Noël Wedrao marsku rampista la yemre tiaka et bangam tibna ki na bora pour 2020 yumna mbo Burkina Faso nama maître Gilbert Noël Wedrao yam ya ministre Koudé ya maire Koudé ya député Koudé ya ADF ya torsoba ni yibeo yibe ala fi balé et pour sa barka et on war gwa maro hein et la télévision alo hein et nam vena rediam nam bonama vonri on pousse en barka se remettre Gilbert Noël Wedraogo ya minute quoi bra c'est de bang y la von émission pour la SMB retourner Savan TV Savan FM pour moi et de tiens il y a une émission où il ranenga yibu pipi ton nandeng sonsane na boda et guamalo rankane on watin passer mo ha yibendenda ya kela ba ni getba nambole o hantar source bubtara yamana passé et sonsra ne retenga mebe weng et tien waton ra ben sans pisila nous pisna se pilani pinula ayopwe et leven tienre pisila nous pisna se pilani pinu la ayopwe et ton radio donné Congo dans son année am diki kwesa ti président maître Gilbert Noël Wedrao o wakelere l'arme le ti mimiti l'an 2000 la terre qu'on watonwa bamebe ton politique pora ti neba mibe soma o ya ADF tor soba insigne 2003 yomde o yi ministre ndagete zarsana yineriele o le yi sotorsa ministre o wa yi député ndaya we gi maire dende tumbam fad na le bon wabzugu na ilti de bangi maître Gilbert Noël Wedrao mbord na ma vonre to tit ken be ne rasmanor ko isa pour la nanki na cha dan bonti actualité maître Gilbert Noël Wedrao et de signi kwarba tiksi mbe gawa président du Faso son hodane kwarba luna et na ilim bang zulu sa ya boninga to l'arme sanction taba yam giso pour un kwarba ni tinga zarba zoria shuma wena songra tab soma Monsieur Rabodna dengan pusi la barka na nanti sing sosra ton daten dengan pera nable ning hanka toa baria wen la bam rabinga ti ton fanzi karunda yibioga ton zin ngum bam pera pore ton data me kapse nanamsa dimna manu Burkina Faso ka kapse wakata na ba tiam mim tia bam so wakata tempelma kapse nanam to humbe Burkina Faso wensa nasa en caps ni kemba kasamba la de bon soure nan pam yaone lek sonsra ndaten caps budu to humbe Burkina Faso we sanasa ndaten pousa yam radio baraka ne yam télévision yam hun konton soure ti nan tune yam sababu ti tonton pam sonse ne nimbuida ti bam me bange ton me takasko ne Burkina Faso be nera ne ton pouha yam baraka data men kusiafa te yam mimti sa ne wa goma buda ya sitti ton dia mose am ya Wedrao la kadanga goma ton mindika apani mo lat gomdi dilaratin yele me te re on rundo na ngomora ton me nam mam sa ne de more bilbilfu la gomda pukon ton wari kame taw pa yinet sun noko ma ni pa wu mo fu handa tawuma ya la ratin ding zoe kusiafa ton wa nyos ga nezile ninga ti adam biga aya pika aya wato ya waika patente pi ya renso ti ren ko zi afzi kanga sa ne runda ya mungum tikizgile ninga humbe ba sa ne ton tenga na ba président du Faso bam tikizid ne ka korba ya bum so mo man tengar haluzo ti ya bum ya soma ne ton bayira Burkina Faso balyam mim ti ton Burkina Faso ton bayira ton wima anyora ya kakorba ne gondba bal ya bam ya ton arzeka pipi arzek ton huntar ton bayira dil sekda me ti nyaar zindi en kon kakorba ti ton dat ndingam pus bam barka bam kordo tolgo nan son nimbuida ti nimbuida ton pam ritla la ton sumun bangame ti koba dilam tirge wan tutula nan pam yam palse nan twem koda ton hunda koda pinda wen kata dil sumam ti koda pokwa runda wa ti pass yam palse
de pass bangare la pass songre na ila ti koba ayi soma on kon neneba le nisimbe koda pugwa la zikanga wa ya gofnera antwen ya nyaraba ne tum kanga na il tup tum da yi soma yam le nya emeti sianga pinda sara hande nidin tasarwa sara pale nidin ta hada wa pinde dil sumam ti ton pam kabudu na nzemse ne ronda wa sianga ya bumle ninga ti samparen na watamba sa kondore la papa mi oda pourye wa sada me ngilgini ti ton board zaman din staba kod na wa song ton zamana dil ne wa fa dilam ti ton giston na pam yamle ninga ntel ka kodba nton ti yil kan sa fa pourye na il ti ton menga koba ton sik na rilga ton Burkina Faso komba pare be loren ming ti ton tolgo ton koda zaman zense ta rilga zaman zens komba dil ton yele sane am sukra ya woto rasman or ko isa pora e de leven bangam ti rem de mbatik seta be yonge o bon tik ninga ti kunde dora sababu to bieti a flobi rem de ma flobi leven pame non re yiben denda e hani am yuso rem de mbatum da meng tara nyoda ni tenga bi rem de an wenda ya rema mam dat nding pusa neblenis man kunde dora bale yam yakla bam yak nam pam wore ko rendem deba lam pus rendem deba ti am yemeti bam tumda ya ton bayire zugula ben zekra datin yelam ti ton bayire handiga ner kan fa tara han toy mane na song bayire ta king tore rendem deba bam yinda bam songoda adam bisa bam songoda ton bayira bam zekra ton bayira yore dilia bum hun suma ti ton pere la wawo yam le yam ti sane wala rema wengwa perbem ti bam rema ya ton ro mikka la ban liban dikro nam vuyim ton ro mikka yam mim ti fo sampa mi fro mikki fo sampa mi fin yiti fo patwen bang fan debede donc rema ya bum hun so seged ne wore ya bum ton hun suma pere la pousse la nyar ne tumda donc ton ton yaka flobi nora yibin saba latin yelam ti tumla han tumda bala han tumda ya soma ata ne barabu a lo Burkina Faso ne ba fa gomda tumle ninga han tuma donc latin yelam ti darbu be yelame i tor sa bugra ni payele la ton yi tor sab dar fa ye tum men nan ton donc a flobi han ding pa ma yembre le le bo pa mi yibin saba latin yelam ti am pa ma a pazin ye tim ham pa ma mo mam pana le tumye ale kinga da ne tum da tawre na ila ti rema pour moi izin tore la Burkina Faso zuguzeke donc ton sun no manere na ti ton nan tune am radio am pusba la pus neblenism man do kunde wa pusa flobi ne pango la wena pasa taba la neblenism papa ma me abra samu sunrie ti bam me hanking ne tum da tore we katun watin zindi ti bam me pame je mare bala fu bi me rapasing pam no donc dilam ti ni ba ningre ba yam et de tiens ti quelle de bane geta ba tiens wa bola tondo pisila nu et pisna se pila ani pinula ayopwe ti sokor san bebe ne nanta se ADFDA torsoba ya na boda 2020 wa na boda son watan et na ken rasmanor ko sataba en terrain digri wa gen libre wusro et la mosmo santon nan kinzini ngo ya yam menga tum no bale yam ya avocat et bukora tum de yam na rabene et avocat na mayika rahmanore yete bam mina game pas ngin yete wotone on winik ti tena wasan watan bam na ma na kena na ilun winik tu sunra panome ni sari buko do tan hanza totoy et ya bonti yella wase kaya wotone j'espère mani greffier ma gien rapport rati yelam ti avocat ramba abumanda ya liberati la ine bamba ti bamme gesa me ndati tawdamba nan pama team wala yelle ni himbe ba yam ti hinzems ne october